السلام عليكم يا جانس، معكم ديزيد ميفريك. اليوم غادي نهضر لكم على الخطوات باش دومونديو فيزا ديتوديون. وهذه سي لا سكوند فيديو راني رايح ندير على يعني ما يخص بصفة عامة على كل ما يدور على الفيزا ديتود والقراية في فرنسا. وبعثوا لي سوجيستيون اللي عندكم في لي كومونتير، قولوا لي واش حبيتوا تعرفوا باش ندير لي فيديو، يعني يعطوني ما باليش انا مواضيع بغيتو نتكلموا عليها، ويعني ما كاش مشكل. هيا نبداو بسم الله. Donc, pour demander un visa en France, c'est très simple. لازم تروحوا على السيت فيزا فرانس، نروح على جوجل. على بالك انا ما نعرفش لي سيت ويب ما. دونك تروحوا على فيزا فرانس، هذا فيه لازم بيان سور vous vérifiez déjà الخطوه الاولى بليك راكم بيان البيي Algérie, parce que هنا قدرت تسيليكسيوني pas mal de pays. Donc il faut vérifier que vous êtes bien sur le pays Algérie. هذه حاجه الاولى. وهنا il y a plusieurs langues قادرين تسيليكسيونوا العربيه، ما باليش انا ما تعرفوش مليح الفرنسي يعني كو. Je ne pense pas, mais bon, c'est possible. Pour les étudiants اللي حابين يقراو في فرنسا normalement un minimum لازم تعرفوا الفرنسي. Donc on va créer un compte. هذه الحاجه الاولى. Donc je crée un compte. Bim, هنايا moi j'utilise toujours des emails يعني jetables كما يقولهم. Bim. Donc هنا غادي نكوبي الايميل هذا، c'est un email jetable que j'utilise. واسمه Temp Mail. Donc هنا je crée mon compte. Bim. Donc normalement غادي يبعثوا لكم des emails. Donc on va mettre à jour. كاين بزاف، كاين يبعثوا je crois 2 emails. هاملك 2 emails. الاول donc pardon هاوليك هذا هو 1 sur 2. Donc le premier email fait un mot de passe temporaire ou l'email زوج fait la validation تاع الكونت. d'abord لازم تكليكي على اللين هذا. بيم تفيديفي. فوالا سي بون. دونك قادرين تكونيكتي. باش تكونيكتي تاب الايميل تاعك. هنا تعاود تولي البروميير ايميل اللي بعثو. باردون فوالا. دونك هاوك المود باس temporaire تاعهم. جو تاب المود باس و جو مو كونيكت. دونك هنا يطلبوا منكم تموديفيو تدخلوا المود باس تاعكم. لازم يكون مود باس يعني طويل شويه وفيه كيلكو ماجوسكول و هنا قالك مينيموم 10 caractères, فيه des chiffres, des lettres, des majuscules, etc. Question secrète. Quel est le prénom de votre père نحطو حاج الأخضر. Bim. Voilà. Donc là c'est bon, on a كملنا يعني la création du compte. لازم نكريو une demande. لازم تروحوا هنايا créer une nouvelle demande ou un nouveau groupe. Bim. Accéder. Très bien. Donc, il y a un formulaire pour être mais bon, je vais aller un peu rapidement où je vais insister sur les champs les plus importants. Donc, là, c'est sélectionner le pays. Là, il y a normalement déposé Alger parce que les autres consulats, normalement, c'est l'ancienne méthode de contact Donc, type de visa, on a demandé plus de 90 jours, on a supérieur à 1 an. في الحقيقة ما يهمش بزاف إذا اخترت entre 6 et 1 an, mais supérieur à 1 an, quel que soit X, il n'y a pas de problème. Destination principale هنا تحط France métropolitaine, ما تروحش les îles يعني هنا كاينين les autres les îles françaises. Bon, autorité émettrice تحط الجزائر, normalement passeport algérien اللي عندك. Passeport ordinaire, numéro de document هنا تحط numéro تاع document تاعك, أنا نحط برك juste هكا numéro. كيف مع لا دات دو ديليفرونس في الباسبور مثلا. وهنا غادي يكون فوالا. دونك هنايا فوتر بروجي واش كاين هنايا هاوليك ايتود. فوتر موتيف برينسيبال دو سيجور تحط étudiant. فيريفي. سوفغاردي هذا البوطون سوفغاردي اللي كاين توجور في التحت, يعني تونجيستري وتخلي الحاله كيما هي باش تولي من بعد راك شايف. دونك باش ما يروحلكش يعني الحظ باش تسوفغاردي وتعاود تولي ما تعاودش كلشي من الديبي يعني اشاك فوا. دونك تقدر تسوفغاردي تو مومون ديكونيكتي وتعاود تكونيكتي وتكمل الفورمولا تاعك فهمتيك. دونك هنا كليك سور سويفون باش نروحو ليطاب الزوجه. دونك هنايا لازم نعمرو ثاني بون سيليباتير نو
Maverick, Hamid, voilà. نحط برك نعمر برك لي جون جوست باش نعطيكم اكزومبل في دو نيسونس بي دو نيسونس الجيري باغ اكزومبل وهنا نحط لا ناسيوناليتي ما باليش انا الجيريان nationalité différente c'est bon donc زيد coordonnées code postal Alger pays Algérie ثانيت numéro de téléphone donc 213 ما باليش انا حط برك voilà ou l'adresse email ما باليش انا زميفريك @gmail.com. C'est pas mon email, mon vrai email, hein, pas de problème là-dessus. Donc, on a secteur d'activité. On a d'abord sélectionner étudiant sur activité actuelle, si vous êtes encore étudiant son profession. Sinon, bah, sélectionnez au chacun de exactement son profession ou le sportif. Donc, élève étudiant, secteur d'activité, enseignement, si vous êtes encore étudiant. Sinon, il va la cradam, et ben, exactement, donc quel secteur. Nom de l'établissement, les pots par exemple. Adresse. Alger. Pays Algérie. Numéro de téléphone, donc 213 150. Très bien. Normalement, Doka, c'est bon. On a Ammar Nakouchi. Suivant. Très bien. Alors, la troisième étape, donc. Si tu as déjà déjà visa, demander déjà visa par exemple touristique ou visa ou l'étape qui il va je sais pas si tu as obtenu plusieurs fois avec plusieurs visas touristiques الاخر اللي يعطولك مكتاه يعطولك يعني la date les dates de validité هنا c'est important ثاني اذا déjà dit normalement visa اذا شفيت à peu près إذا شفيت la date وين جست التيليس كونتاكت باش يدو لي زومبرانت تاعك لا ديرنيير دات حط هايدا ما تعرفهاش سي با لا بين حط نيميرو دو فيزا هنا باركم نيميرو دو فيزا مليح تحطو الاخر اللي كان عندك واذا ما عندكش حط غير برك نو يا با بروبليم دونك سويفون الوغ هنا بريسك الكاتريم ايتاب هنا سي امبورطون هذه هي فريمون سي لا دات très importante. Et à toi, la date d'arrivée. En fait, la date elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est la date à partir de laquelle votre visa sera valable. Par exemple, le 15 août. Le 15 août parce que le visa il va être valable à partir du 15 août. Plus tôt, il faut indiquer. C'est pour ça qu'elle est importante cette date-là. Ou je pense que c'est une donnée majeure. Le visa, c'est un visa qui est valable 3 mois. Dans ma dernière vidéo, le là c'est 3 mois, c'est pas plus. Mais bref, on a un visa valable 3 mois, donc là, je calculer مليح يعني. Donc là, je sais pas, le 15 août par exemple, 15-16 août. هذه ما يهمش بزاف parce que c'est une date qui n'a pas trop d'importance pour un visa long séjour. Donc حنا نحطو je sais pas. نحطو par exemple, نعطيكم برك un exemple هنا. Par exemple le mois de juillet تاع العام اللي جاي بيم هنا ça fait عام non à peu près 11 mois هنا ça n'a pas d'importance hein je stresse là-dessus ça n'a pas beaucoup d'importance هنا la durée du séjour en nombre de jours bon mais يهمش بزاف ثاني bon حط هنا باش 300 jours oups c'est pas possible حط 90 nombre de séjours envisagés en France ou à venir, tu peux en mettre c'est pas important, les données ne sont pas très importantes pour un visa long séjour. Donc on a objet du séjour études et de vous boursier en France, c'est pas le cas. Suivant. On a alors si c'est une personne qui vous héberge. hébergement, je pense une vidéo à l'hébergement, mais il a une attestation d'hébergement, tu as quelque chose hébergé, tu as les informations. À l'inverse, si tu as l'hôtel,
اذا رايح واحد لوتيل حط النيميرو د لوتيل اتسيتيرا النون باردون تاع لوتيل اي تو لازم تريزيرفي ساعه عندك اون ريزيرفاسيون كونفيرمي وراك خلصت 30%. Bref, c'est comme ça que ça fonctionne donc. Hein. Là, je donne l'exemple, par exemple, du واحد يبرجيني باليش انا bon bref, انا غلط انا هذا سي البرينون. Adresse, code postal, voilà, numéro de téléphone ou format يعني international. Adresse email, c'est pas obligatoire. هنا ثاني financement des frais de voyage حتى par moi-même ou en numéraire. إذا راك رايح numéraire معناته رايح تدي معاك ان بوردرو دروتيل دوفيز دي معاك دراهم لارجون ليكيد سي نيميرير. اذا كاين كاش واحد يدير لك بريزون شارج فينونسيير ما باليش انا تعرف واحد في الفاميليا تاعك هو اللي يستكلف لا بريزون شارج تاعك هنا لازم تحط par une personne qui m'accueille وهنا tu vas indiquer qu'est-ce que la personne va prendre en charge. Est-ce que تعطيك برك تعيش عندها ولا تخلص لك كل شيء بون بريف ولا تعطيك دراهم ça dépend des cas. واش غادي يبدل سي في الدوسي تاعك لازم تعطي لهم اون lettre manuscrite في ورقه و la personne qui va te prendre en charge doit indiquer je prends telle personne en charge. On va en parler tout de suite mais là pour le coup je prends l'exemple le plus courant يعني الاغلبيه تاع الناس هم رايحين يديروا دراهم من عندهم et donc je clique suivant. Voilà, غادي كملنا les 5 étapes. Donc là vous déclarez c'est bon كملت poursuivre oui voilà وهنا عندك لا كيما يسموه لا ليست تاع لي دوكيومون لازم تدي معاك. دونك لازم لك دوكيومون دو فواياج يعني الباسبور تاعك avec normalement des photocopies des 5 premières pages. Donc le formulaire لازم تسينيه يعني le formulaire normalement on va le télécharger juste après l'étape qui suit. Une photo d'identité au format visa. زيد هذا c'est pas important, ça vous concerne pas normalement. لازم لك l'attestation de préinscription les télécharger sur le compte تاعك compte Campus France تاعك. زيد هنا لي ديبلوم اللي عندك ما باليش انا اذا عندك un diplôme de licence un diplôme de master bien sûr دي la photocopie pas l'original. La traduction تاعو ثانيت la photocopie pas l'original donc diplôme les photocopies diplôme et traduction. إذا كان فيه par exemple كاينين بزاف تاع لي دوكيومون في الجزائر اللي محطوطين فيه اللي محطوط فيه une partie en arabe et une partie en français, donc là ça passe, c'est pas la peine de le traduire. Il a qu'un fait 100% en arabe, à ce moment-là il faut le traduire, et il faut prendre les photocopies. Les relevés des photocopies des relevés. Ou هذا ما يخصش les Algériens, et le formulaire OFI. هذا ما يخصش les Algériens, donc c'est pas la peine. Il y a plein de gens par exemple, le formulaire OFI ou Nelga, c'est pas nécessaire. Ok? L'hébergement. واش كاين فيه دونك هنايا دو كا اذا درت ريزيرفاسيون دوتيل لازم لا ريزيرفاسيون كونفيرمي كون راك خلص 30% وهذه على ما اظن سي تري ديفيسيل à obtenir bon ça coûte très cher il y a personne qui va à l'hôtel et paye 30% ça coûte au moins 2000 3000 euros هذه غير ما كاينه. كاينين quelques agences de voyage اللي يديروهم pour 2 3000 dinars على واش سمعت كاينين c'est pas toutes les agences qui font ça mais je crois qu'il y en a l'idée donc il faut vous renseigner لازم تشوفوا ما باليش يعني les agences اللي يتعرفوا وشوفوا معاهم. sinon لازمكم نورمالمون la méthode la plus simple اذا تعرفوا كاش واحد اللي يسكن pas loin وين راكم رايحين تقراو يعني dans un rayon de 50 km ما لازمش يكون بعيد بزاف على votre lieu d'étude. à ce moment là لازم يعطيكم la photocopie تاع la carte d'identité تاعو ولا le titre تاعو titre de séjour تاعو une lettre ورقه يكتب فيها comme quoi il déclare sur l'honneur qu'il va vous héberger à l'adresse mentionnée. كاينين des modèles par exemple نحط واحد الموديل قادرين تيليشارجيوه في la description تاع الفيديو هذه يعمر الورقه هذه سنيها bien sûr
ويزيد يعطي لكم une photocopie تاع une facture. ما باليش يعني facture de téléphone, facture d'électricité. Donc رامليك les 3 documents. Carte d'identité, lettre manuscrite ou une facture. Ou la dernière chose normalement, pour ce qui s'agit des ressources. Les ressources, elles ont comme photocopie du bordereau de retraite de devise, fait au moins 6500 dinars. Normalement c'est ça, hein, 6500 ou les 6700, ما باليش انا شحال exactement. وهذا concernant les montants تاع les frais de devise راح نشوفوه في السيت VFS ما نهضرش مليح انا بزاف عليه. C'est 99 euros, c'est à peu près je crois 18 000 dinars, 1,8 normalement, quelque chose comme ça. Donc là c'est la dernière étape. Bim bim bim, cocher la case, poursuivre. Ok. Donc c'est bon, on a un formulaire d'imprimé téléchargé. Donc on va نشوفوه donc tout de suite. هاوليك الفورمulaire اللي عمرنا. بكري في TLS Contact قادرين tu avais la possibilité de le remplir بستيلو ورقة ستيلو normal. Donc هذا ça facilite شوية الدعوة. Donc ما لازمش تنساو. Il faut signer ce formulaire هنايا تحطوا la date ou la signature تاعكم. ما لازمش تنساو. Stylo noir, pas stylo bleu mais stylo noir. Voilà. En بعدا هذا c'est la liste des documents. Voilà, c'est les documents اللي هضرنا عليهم على كل حال لازم تمبريميوه وديوه معكم. اوكي فوالا برك دونك à ce stade انا كملنا مع فيزا فرانس. لي دو دوكيومون هادو اللي كون فيان تيليشارجي حطوهم يعني في الاورديناتور تاعكم وامبريميوهم. دوكا خصنا برك نحكموا رونديفو في VFS جلوبال وغادي ندير لا فيديو هذه في une deuxième partie de vidéo باش ما نكثروش يعني بزاف la vidéo هذه je pense elle est déjà assez longue et donc je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment prendre un rendez-vous sur VFS Global. Voilà. إذا حبيتوا عندكم des questions ولا حبيتوا d'autres vidéos يعني ما بالكم واش ديروا بارطاجيو هاد لا فيديو هذه. إذا ما حبيتوهاش حطوا في لي كومونتير علاه و qu'est-ce qu'il faudrait que je change. و sinon بارطاجيو ثاني لا فيديو هذه بس لازم ما باليش انا كاش واحد من صحابك غادي ينتريسي لا فيديو هذه دونك بارطاجيوها مليح. السلام شباب.